ask if give anyone chance for maybe 2 or 3 questions before we start the next session. Do you have any questions about the last one? Oh iya, Bapak Ibu Saudara, barangkali ada 2-3 pertanyaan dari sesi yang sudah kita jalani. Silakan. Ada pertanyaan? Related to the session, not world peace and immigration laws. Ya, terkait dengan hal yang sudah kita sampaikan tadi. Silakan Pak. Mari Pak. Wah, iya. Iya, silakan Pak, silakan. My name is Usman Tambunan, GPDI. Iya. My question is, why Jesus washed the feet of his disciples? Apakah itu bisa dikerjakan atau dilakukan secara nyata kepada jemaat juga yang kita layani, atau hanya simbol saja? Terima kasih. Okay. Can you do it also to the congregation, or it's just a symbol only? Do you want to tell them what the question was? Oh yeah, they already know because they speak in They English. all heard it. Ya. Semua dengar pertanyaannya ya Bapak Ibu? Ya baik. Good question. Pertanyaan yang bagus. Because I've seen some places where they make the leaders do it once a month. Sebab di beberapa tempat saya menyaksikan bahwa gembala mencuci kaki para pemimpin di gerejanya sebulan sekali. Or some places where they never do it. Yes. Some places where they never do it. Sementara di tempat lain nggak pernah lakukan sama sekali. Jesus was not setting a tradition or a ritual in place for the church. Ketika Yesus melakukan itu bukan bermaksud untuk membangun sebuah tradisi yang akan dilanjutkan oleh gereja. He was doing something to show the disciples that they need humility. Melainkan Yesus kala itu sedang menunjukkan dengan mencuci kaki murid-muridnya, menunjukkan kerendahan hatinya. It was a demonstration, it was an example he used. Demonstrasi tersebut adalah contoh yang dia pakai. So I would not bring it into the church as a tradition that we must follow. Jadi saya tidak bermaksud membawa itu ke dalam gereja menjadi sebuah ritual tradisi yang akan diikuti, dilakukan. Tapi If you feel the Holy Spirit telling you, I need to do it for this occasion or that occasion, then you need to follow what the Holy Spirit is prompting you to do. namun bila mana Roh Kudus saudara dengarkan menuntun saudara melakukan hal itu untuk suatu situasi tertentu, saudara boleh peka mendengarkan tuntunan Roh Kudus melakukannya. If he leads you to do it, do it. Kalau udah Roh Kudus tuntun saudara melakukannya, silakan. But don't make a ritual out of it. Tetapi itu bukanlah sebuah ritual. Good? Ya, Bu, terjawab, Pak? Sudah ya? There's nothing wrong with doing it, but Jesus didn't intend for us to make it part of a church tradition. Ya, tentu saja tidak salah kalau kita melakukannya. Namun, yang Yesus lakukan kala itu adalah menunjukkan kerendahan hatinya. Kerendahan hati mana perlu kita hidupin. Bapak tadi ada pertanyaan? Same question. Okay. So you two were talking during coffee break. Udah ngomong tadi pertanyaan yang sama waktu ngopi ya. Bapak? Saya mau sambung dulu karena aku belum jawabannya. Saya sudah puas jawaban Bapak. Belum puas ya? Iya, saya sudah puas. Oh sudah, I've already satisfied your answer, but Tapi masih ada yang juga sedikit lagi pertanyaan saya. there is another question. Silakan. Salah satu murid itu tidak bersih
One of the disciple not clean Artinya, means apakah ini bukan simbol tentang kalau Yesus membersihkan atau menguji segala kejahatan manusia seperti itu? Apakah tidak seperti itu menurut? Karena salah satu murid itu kan tidak bersih. Kalau kita berbicara hanya kerendahan hati, kenapa salah satunya tidak bersih? okay. Terima kasih. Okay. Why Jesus did it? Is it only to show his humility, or even he want to wash the whole sin of the people? And why one person left not washed? Not clean, yeah. So One, saying, why was Jesus' feet not washed? No. Okay, in that occasion, one of the disciple not clean. So, did Jesus do it only to show his humility, or he want to wash the whole sin of the man? While in another hand, there is one of the disciple not clean. So Jesus was demonstrating a servant heart. Ya, dalam peristiwa itu Yesus menunjukkan hati hamba. He was demonstrating that he came to serve, and he wants us to remember that we are also here to serve. Dia datang untuk melayani dan dia menghendaki kita juga untuk melayani. What he did was the job of a servant. Apa yang dilakukannya kala itu sebagai hamba. The teachers and the Pharisees, they were known for being very proud and very arrogant and wanted people to serve them. Ya, mengajarkan juga kepada kita supaya kita nggak arogan, sombong di saat kita melayani jemaat. So what Jesus did was a very bold statement in those times. Bold, it was big, it was a momentous occasion. Ya, jadi apa yang dilakukan Yesus kala itu adalah merupakan suatu momentum yang besar. And that's what he was trying to demonstrate, a servant heart. Itu sebabnya dia menunjukkan hal itu, yaitu menunjukkan hatinya seorang hamba. Peter said, if you wash clean, wash my whole body. Kan di percakapan selanjutnya Petrus bilang, kalau engkau mau cuci kakiku, kenapa kau enggak cuci seluruh tubuhku? Jesus said, you missed the point. Yesus mau bilang, kamu kehilangan poinnya. So if you've been cleansed by me, you're clean anyway. That's not the point. Ya, kalau kamu dibersihkan oleh manusia dan kamu bersih seluruhnya, bukan itu poinnya. The point is we need to be able to humble ourselves so that we can serve the way he wants us. Poinnya adalah kita perlu merendahkan hati supaya kita bisa efektif melayani orang lain. You can't serve full of pride. Kalaulah kita melayani dengan kesombongan, So that was his main focus. So this guy in the green shirt, what did you ask the last question? ya, oke, baik. Bapak tadi yang pertanyaannya apa? Ya, Pak, ya silakan. Ya. Pastor bisa tutup pintunya silokat mobilnya. Yeah, I was impressed while we don't fight in others people battle.
uang katanya kan. Padahal kondisi yang sama kami pun bagi uang. Ya kadang-kadang ya dengan belas kasihan kami kasihlah uang itu. Kalau bagi uang rezeki itu masalah kami sampai batas di mana. Okay, the point is, you know that we don't have to fight in other people battle. What is the limitation? Or could you please explain in what matter that we don't have to fight and in what matter that we have to fight the battle? That's the point. So, some battles you don't need to fight if it's between other people, then you advise them how to work the trouble out. Ya, oke. Jadi gini, contoh di mana kita nggak harus ikut masuk dalam peperangan atau pertempuran, pergumulan, konflik di antara dua orang. Contohnya, kita nggak harus masuk. Kita dorong mereka untuk bisa mereka menyelesaikannya sendiri. Itu maksudnya. In Deuteronomy chapter 2, Di dalam Ulangan pasal 2, we're not going to read it now, but oke, nggak usah lah dibuka. the Israelites were walking through Canaan, the promised land. Orang Israel itu kan melangkah mau masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. I just remember the Lord had given the whole land was the promise. Ayo kita bayangkanlah dulu kan keseluruhan tanah perjanjian itu yang dijanjikan Allah itu. But as they were walking, he said, when you come up in the hill country, you're going to see these people, don't fight them. If you fight them, I'm not going to be with you. Jadi waktu itu gini, Allah bilang, jumpa suku tertentu, nggak usah perangi itu. Kan dibilang Tuhan begitu, jangan perang, nggak usah perangi itu. Sebab kalau Tuhan tidak suruh bangsa Israel memerangi itu, tapi bangsa Israel memerangi itu, Allah tidak menyertai mereka. And as you carry on, the next people you meet, there's going to be these people. Those people you fight are going to give you the victory. As you continue to walk through the mountains, the next people you see, you fight those people, I'm going to make sure that you have the victory. Ya, supaya gini, supaya kemudian ketika mereka terus memasuki tanah itu dan jumpa suku tertentu yang artinya gini, situ nggak usah ikut perang, yang ini aja, supaya ini kau bisa pasti menang. Gitu bahasa sederhananya. But then after that, there's another group of people. Don't fight them. I'm not with you. Ya, karena Allah pernah mengatakan perangi ini. Kalau yang ini jangan. Kalau kau perang yang ini, aku nggak menyertai kau. Kata Allah kepada bangsa Israel. Even though all that land had been promised to them. Walaupun keseluruhan tanah itu udah dijanjikan jadi milik mereka. So ask the Lord before you step onto a battlefield. You better ask him if this is a battlefield I need to. Oh, jadi poinnya begini. Kalau ada konflik di depan mata saudara, pastikan dulu dapat peneguhan dari Tuhan, apakah saudara ikut dalam konflik itu atau tidak. Some of the scripture is clear. If a brother has a problem with a brother, they must sort it out first. Ya, bukankah sudah jelas di dalam Injil dikatakan kalau ada di antara saudaramu yang berperang, berkelahi, doronglah dulu mereka untuk menyelesaikannya. You must be the first person they speak to. They have to speak to each other first. Ya, memang kitalah yang harus orang pertama berbicara kepada mereka. And if they can't sort it out, you give them some tips on how to sort it out. Dengan kita memberikan tips-tips kepada mereka bagaimana mereka menyelesaikan sendiri konflik mereka. But don't just walk into a battlefield. Ya, jadi artinya sama seperti bangsa Israel itu, jangan begitu ada konflik masuk kita, begitu ada soal masuk kita. If two churches are fighting with each other, it's not your battle, you leave them. Atau kalau ada dua gereja lain ya yang konflik,
kita ya nggak usah terus masuk ke persoalan orang itu. Biarkan mereka belajar menyelesaikan sendiri. Unless the Lord says to you, I want you to help. Kecuali Tuhan jelas bilang, aku mau kau ikut campur dan menolong mereka menyelesaikan. We're going to talk about some of this in the session, but if He wants you to get into the battle, He's going to give you the strategy for the battle. Jadi memang kita akan bicarakan itu selanjutnya. Namun Tuhan ingin pastikan supaya kita masuk dalam sebuah konflik mana Tuhan yang suruh kita masuk ke situ. So hopefully it helps a little. Ya, mudah-mudahan bisa menolong ya, mudah-mudahan terjawab. I want to talk about faith for a few minutes. Ya, untuk beberapa menit ke depan, mari kita bicara tentang iman. And I know it seems like an unusual topic to do at a leaders meeting. Ya, dan saya tahu bahwa soal iman ini udah menjadi topik yang lazim kalau kumpul para pemimpin. But this is something where we often drift off course without even knowing that we've drifted off course. Ya, namun ada kalanya kita malah menyimpang, melenceng begitu ya, melenceng di dalam mengurusi atau memahami soal iman ini. And the way we drift off course is where we put our faith. Nah, pertanyaannya adalah di mana kita meletakkan iman kita. Now, we're leaders, and if I ask you, where's your faith, you're going to, without hesitation, say Jesus. Ya, kalau misalnya saya tanya nih sekarang, Bapak Ibu, di mana saudara letakkan imanmu? Dan saya yakin tanpa ragu saudara sekalian akan menjawab, kami letakkan iman kami kepada Yesus lah. But I want to test and ask and challenge, is it really in Jesus? Ya, tapi izinkan saya mengtesnya dan memastikannya apakah benar-benar kita letakkan iman kita pada Yesus. Psalm 20 verse 6, David says, we sometimes put our faith in horses and chariots. Horses and chariots. Which verse? 20 20 ya? Yeah, we'll read it. Ya. Di dalam Mazmur ya. Mazmur 20 ayat 6 dikatakan bahwa Daud mengatakan dia meletakkan keyakinannya pada kekuatan kuda. Let me give you an example. Sebagai contoh, If you've come here trusting the seminar to give you answers, you've put your faith in a horse or a chariot. kalau saudara datang ke seminar ini untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari persoalan saudara, maka saudara meletakkan keyakinannya pada kekuatan kuda. If you put your faith in people to help you get an answer, then you've drifted off Jesus. Juga kalau saudara mengharapkan mendapat jawaban dari persoalan saudara dari manusia, itu telah membawa saudara melenceng jauh dari Yesus. Now seminars are good. Ya, seminar kan bagusnya sebetulnya. Friends, godly friends are good. We've just said that we should have them. Ya, juga kita punya teman-teman itu bagus ya. But if that's the first place you go for your answers, Tetapi kalau hal tadilah yang kita harapkan, kita temukan jawaban dari masalah kita, there's a problem. itu masalah. Because you should first go to Jesus by the still waters and ask Him for the answers. Sebab seharusnya kita harus pertama-tama datang kepada Tuhan Yesus dan menemukan jawaban dari Dia. If you want your church to grow, Kalau saudara merindukan jemaat bertumbuh, and you think, I'm going to bring in this program is going to bring growth to the church. lalu kita berpikir gini, supaya jemaatku ini bertumbuh, saya bikinlah program ini, program ini, program ini. Be careful you're not
faith in the program instead of in Jesus. Hati-hatilah, jangan letakkan imanmu pada program-program itu, tapi letakkan pada Yesusnya. Oh, I'd like to have a big youth group. Wah, saya rindu punya youth yang besar, kaum muda yang banyak. I'm going to make this person the youth leader because they look like they're good with youth. Ya, saya akan memilih si X ini menjadi pemimpin kaum muda karena dia sangat cocok kulihat di situ. Be careful you're not putting your faith in a youth leader instead of in Jesus. Hati-hatilah, jangan letakkan iman kita pada pemimpin kaum muda itu, tapi letakkan iman kita pada Yesus. If he told you to bring in that program, or he told you to make that person the leader, then it's all good. Namun, kalau Tuhan yang suruh saudara melakukan program-program tadi, atau Tuhan yang suruh memilih orang itu menjadi pemimpin kaum muda, itu bagus. But if you brought them in and you never even asked Jesus, your faith has slipped into the program and the youth people. Jadi kalau sebaliknya, saudara melaksanakan program itu dan memilih anak muda tersebut menjadi pemimpin, itu berarti kita sudah melakukan substitute, perpindahan tempat. Jadi iman kita pada program itu dan pada anak muda itu, bukan lagi pada Yesus. If you've got a good worship team leader, Kalau saudara punya pemimpin WL yang bagus, so you trust him to look after the worship team, that's part of his job. dan kita percayakan dia yang menjagai pelayanan WL ini, dan itu menjadi pekerjaan dia. But you yourself never pray for the worship team. Tetapi saudara sendiri nggak pernah berdoa untuk tim praise and worship. You are now putting your faith in the horse and the chariot known as the worship team leader. Itu berarti saudara sedang meletakkan iman saudara pada kekuatan kuda atau pada kekuatan tim WL itu. You see how easy it is? Ya, nampaknya kan gampang ya dan sangat sederhana ya. And as leaders, we don't realize we just slowly drifted off here. Tapi dengan demikian kita nggak sadar kita sudah secara pelan itu melenceng. Let me ask you, when somebody's come to you and they want some counseling, Sebagai contoh misalnya, bila seseorang datang kepada saudara dan ingin pelayanan konseling, do you go to Google to help, or do you go to your Bible college manuals to get some advice to give them? Apakah saudara untuk dapat melayani orang itu, saudara pergi cari caranya di Google atau buka catatan waktu di STT? Or are you relying on your own experience? Atau saudara hanya bergantung pada rohmu sendiri? We should be praying and asking the Father for the advice to give this person or this couple. Iya, seharusnya atau yang harus kita lakukan adalah doa, minta kepada Bapa nasihat-nasihat apa yang akan kita sampaikan kepada orang yang butuh konseling itu. He knows their heart.